أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى أما بعد إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك يا نغلا خداوند عالمي درگاهنو دعا بیاید بی مناجات بیاید بی چل بیاید بی سلیقل سبنچی یعنی ظرفیت لملتا خداوند عالمی شزدنا عطانا بخشش بلتسه خداوند عالمی لطف و محبت کرم چل بیاید بی طریقو سبنیت مناجات شعبانیہ جملات کننگ نچینگ نو کسل بیوت الہی و الہمنی ولہن بذکرک الى ذکرک خدایا غیا اللہ یری ایتی بیایت بیدن شوق چی پیدا بیوس یانگ اسی الہام بیوس خود یانگ اسی صب یری شوق پوچی بسے پیدا بین وہمتی فی روح نجاح اسمائک اور غاسی چی بسے یری اسماء حسنا کننگنا فائدہ لن دو غرنگ نو چی بسے کیوں دو یانگ الالصوب ومحل قدسك اور یری قدسنا سهمنا صندق ان میت بی تے مقام و منزلت پو تو یت بی جگو یانگ سلتو ما یانگ سوی شرکی پس نگلا یانگ یری طرف لا اون میت بی طریقو یانگ سلتو جس طرح دعای افتتاح نو زلا ماہ مبارک زی رمضان انسان لزیر بدعا کننگ نو بکا عرفتک وانت دللتنی علیک یانگ اسی غیان لا یانگ مزنگو چکفین یری زریک ہے یانگ مزنگو دو شوق پوسنگ یری محبت بیایت بی چی بیسے یانگ لرگی انزر بو یانگ سلسوب اور یری اسماء حسنائی مظہر الدن میت بی یہاں رحیمین نخش چنگوا یہاں کریمین نبزنگ چنگوا یہاں جوادین نسخاوت منگوا یہاں رازقین نسنگ چلکھانگوا تو یہاں سلسوب نہ یرینگ نہ رخ چلت یری ذکر پوی بلد پو نیخ کا نکھا یانگ اسی ہونچو نہ یری ذکرنگ نو ہمیشہ گرفتار دوپا شوغنگ نو دوپا ولح معمولا دا چو اشن سکوم سنا خصوصا سنگوینگ نو زیر بگوت ہفتہ چی کھوچوب ساغت لیکن 206 سنہ لے سکوم سے بکیوک سے چکاوا اور دے تھونگ میت پی طریق ولا حضرت یعنی اصلا لے اس کم پھنارے تھونگ میت پی دے چو کوئی زائقوس کی رنے یعنی اگلا اشین بلوچن چی شوق چی دے چوی نسبت لپیدھا گوت دولا والا حضرت خدا یعنی یری ذکر پونا نسبت اللہ دنے شوق چی کہ لے اس کم سے نیوت کھن لچو چل بنا چوکو یری ایٹی بی آیت پی دے طریقو یعنی سلسل ہمیشہ سنگنگ نو اضطراب کر پر مشکل گا قسمی پریشانی یت کھن کن لا آرام روز پولا خداوند عالمی ذکرنا ایتوبی آیت پو کی طرف لا عمر گوست خدا یہ ذکر زر بچک مقصد پو زبانی خزر اندو پو چمین دو ذکر ان اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قرآن زر بیت پو دگا ما این زیر بیت پو این لیکن دے زیر بو نیم بو یعنی خدایی ایتوی اندو پو دلی یہ اہم چیز کو نشدن این بس مشکلات انگنا رہائی رگوسن نسان خدایی ایتویس الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خدایی کا ایمان کیوں کھن کن سننگ لا اطمینان روز کھن کن یعنی آرامی شرگو سن زندگی نو خداوند عالمی ایتوینگ نو
دوچا الا بذکراللہ تطمئن القلوب خدای ایتو نسو دکس ناره خدای ذکر پسوی زبانی که خرجس ناره کوستنین پو مطمئن دو پین یعنی وای پی پریشانی مشکلات گنگما سنینگ ندر سے تعلق سنینگ لکار پر بیاچک انسانی وجود پو گامنگ نو ازدراپو مد بس دے مطابق یعنی سنینگ پو مطمئن